šokantni preokreti, porodične drame i borba koja se vodi daleko od očiju javnosti. Šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata porodičnog doma, poznatog pevača, i zbog čega svi bruje o odnosu koji danima puni medijske stupce? Sve informacije i svi detalji koje morate znati otkrivaju se upravo ovde. Pre nego što zaronimo duboko u ovu priču, koja iz minuta u minut dobija nove epiloge, podržite nas, lajkujte video, podelite ga sa svojim prijateljima i obavezno u komentarima napišite vaše mišljenje. Da li pritisak javnosti i privatne borbe mogu potpuno da unište jedan brak ili uvek postoji šansa za novi početak? Priča koja je uzburkala čitav region počinje u momentu kada je poznati pevač Sloba Vasić obeležio svoj 35. rođendan. Prvo se činilo da je reč o još jednoj rutinskoj proslavi, ali su mediji i budno oko javnosti brzo primetili detalje koji su otvorili brojna pitanja. Najveću pažnju privukla je činjenica da tog važnog dana uz pevača nije bila njegova supruga Jelena Lela Vasić. Dok je on obeležavao rođendan, ona je prema navodima koji se pozivaju na njene objave na društvenim mrežama boravila u rodnom mestu u Bosni sa njihovom zajedničkom ćerkom Marijom. Za dodatno podgrevanje sumnje poslužio je i izostanak javne čestitke, ali i zagonetna poruka koju je Jelena podelila na svom Instagram profilu. U toj objavi navedeno je: "Mom detetu će sutra moći da kažu: tvoju majku nisu voleli svi. Zamerila se mnogima, ali se nikada nije plašila da naglas kaže sve što misli i beskompromisno brani ono u što je verovala. Iako bih mogla da biram, birala bih da tu crtu karaktera od mene nasledi. I mrtva bih na to bila ponosna." Ove reči su u medijima i među pratiocima protumačene kao direktna i snažna poruka, što je pokrenulo spekulacije o dubokoj krizi u njihovom odnosu. Međutim, da bi se celokupna situacija razumela, mora se vratiti korak unazad, na događaje koji su prethodili ovoj dramatičnoj situaciji. Pre samo mesec dana Sloba Vasić je napustio specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Do hospitalizacije je došlo nakon incidenta koji se dogodio tokom leta na beogradskom aerodromu, kada je pevač u alkoholisanom stanju napravio problem, nakon čega se sam obratio za stručnu pomoć u ovoj ustanovi, gde je proveo nekoliko dana radi stabilizacije stanja. Ovaj par, koji se venčao 2021. godine, važio je za jedan od skladnijih na javnoj sceni, ali su posljednji događaji pokazali da se iza te slike krije mnogo neizvesnosti. Međutim, ono što je posebno zabrinulo javnost nije samo incident na aerodromu, već i niz događaja koji su usledili nakon Slobinog izlaska iz bolnice. Samo mesec dana nakon što je napustio ustanovu u kojoj je proveo nekoliko dana, pojavile su se informacije da je njegova supruga odlučila da ga napusti. Ove glasine su dodatno podgrejane činjenicom da Jelena nije bila uz Slobu na njegovom rođendanu. Da bismo u potpunosti razumeli šta se dogodilo sa Slobom Vasićem, moramo se vratiti na događaj koji je sve pokrenuo. To je incident na beogradskom aerodromu koji se desio u trenutku koji je promenio sve. Pevač je u vidno alkoholisanom stanju napravio incident, te je nakon toga hospitalizovan u psihijatrijskoj bolnici dr. Laza Lazarević. Jelena Lela Vasić, njegova supruga, pokazala je u tom trenutku izuzetnu snagu i hrabrost. Preuzela je na sebe sve obaveze,
brigu o njihovom lokalu, svojoj i veterinarskoj klinici, detetu i svakodnevnim poslovima, dok je Sloba bio na lečenju. Ovo je bio ogroman teret za jednu osobu, posebno imajući u vidu da je i ona sama bila izložena medijskom pritisku. Sloba je kasnije u svojim izjavama naglasio da ne zna kako da joj se zahvali na svemu što je uradila i da je sada na njemu red da bude uz nju, jer je njoj potrebna podrška. Ove reči govore o dubokom poštovanju i zahvalnosti, ali i svesti da je njihov odnos prošao kroz ozbiljnu krizu. Ono što je posebno zabrinjavalo jeste činjenica da su se prema rečima izvora svađe između njih pojačale nakon Slobinog izlaska iz bolnice, jer Jelena nije više želela da toleriše njegovo ponašanje. Ovo je bio jasan signal da se nešto promenilo u njihovom odnosu i da su pred njima ozbiljni izazovi. Nakon što je napustio bolnicu dr. Laza Lazarević, Sloba Vasić se vratio svojim poslovnim obavezama. Iako je prošao kroz težak period, uspeo je da sve okrene u svoju korist i da iz toga izvuče najbolje. Prema informacijama koje su objavili mediji, pevač je povećao cenu svojih nastupa za čak 3.000 evra, a letnja sezona donela mu je brojne angažmane. Ovo je prilično neočekivan obrt s obzirom na to da bi se moglo pretpostaviti da će incident negativno uticati na njegovu karijeru. Međutim, izgleda da je publika prepoznala njegovu iskrenost i spremnost da se suoči sa problemima, što mu je na neki način donelo simpatije. Kako je rekao izvor blizak pevaču, Sloba je jako vredan i rad mu je pomogao da prevaziđe onaj najgori period, a supruga Lela mu je, kako se navodi, bila najveća podrška u svemu tome. Ova izjava sugeriše da je Sloba uspeo da kanališe svoju energiju u posao i da mu je rad bio terapija koja mu je pomogla da se vrati u normalne tokove. Ipak, uprkos profesionalnim uspesima, pitanje njegovog privatnog života ostalo je otvoreno. Ono što je dodatno zakomplikovalo situaciju jeste činjenica da se Sloba i Jelena nisu pojavljivali zajedno u javnosti, a posebno je bilo čudno to što Jelena nije čestitala suprugu rođendan na društvenim mrežama. Ovo je izazvalo brojne spekulacije jer su mnogi očekivali da će, nakon svih problema, ovaj trenutak biti prilika da pokažu da su i dalje zajedno. Umjesto toga, Jelena je objavila citat koji je dodatno podgrijao priče o rastanku. Njene reči, napisane u trenutku kada se već spekulisalo o krizi u braku, delovale su kao direktan odgovor na sve glasine i optužbe koje su se pojavile u javnosti. Mnogi su je protumačili kao skrivenu, ali jasnu poruku njenom suprugu, ali i svima onima koji su kritikovali njen izbor da bude uz njega u teškim trenucima. Da li je ova poruka zaista upućena Slobi ili je reč o opštem razmišljanju o životu i vrednostima? Ovo je pitanje koje su mnogi postavili, a na kojima nema jednostavan odgovor. U međuvremenu su isplivali i prepiske Slobe Vasića i misteriozne devojke. Prema tim navodima u pitanju je dopisivanje između pevača i devojke čiji identitet još uvijek nije otkriven javnosti. Kako se navodi, komunikacija je vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila sa verifikovanom plavom oznakom. U objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku malena uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: zvao sam te, nema te nigde. Prema objavljenim screenshotovima u nastavku razgovora, Vasić navodno pita devojku:
hoćeš li kod mene? Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor. Naravno, a zatim i poziv. Pa hajde, za koliko si tu? Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija nestajućih poruka. U međuvremenu su novinari kontaktirali i Slobu Vasića kako bi čuli njegovu stranu priče. Nisam ispratio, ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju, kratko je rekao Sloba kada su ga upitali za postojeće prepiske. AL radi svašta, to je jedino što mogu da kažem, jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš pomozi, to je nekada bilo. Sada je ako možeš odmozi ili pomozi da bude još gore. Puno je đubradi, znate i sami u kom smo vremenu. Zna i narod, što je jako bitno. Zašto ta prepiska, ako postoji, nije do sada izašla, nego baš sada u ovom trenutku kada je kod mene ovako teška situacija? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro, zaključio je pevač. Ono što je sigurno jeste da je ova objava izazvala brojne komentare i različita tumačenja. Neki su je videli kao izjavu nezavisnosti i snage, dok su drugi u njoj videli očaj i poruku da se nešto zaista promenilo u njihovom odnosu. Bez obzira na to kako su je interpretirali, činjenica je da je ova objava dodatno podgrejala spekulacije i postavila brojna pitanja na koja još uvek nema jasnih odgovora. Mediji su preneli informacije da je brak Slobe Vasića i Jelene na klimavim nogama, navodeći da su svađe sve učestalije i da je razvod u opticaju. Kako se navodi, Jelena je molila Slobu da se promeni, ali sa njim to teško ide. Zbog toga su, kako prenose, odlučili da se rastanu, ali su u kontaktu zbog ćerke. Ove informacije koje su objavili različiti mediji dodatno su zabrinule javnost koja je navikla da vidi ovaj par kao jedan od skladnijih na javnoj sceni. Međutim, ono što dodatno komplikuje celu situaciju jeste činjenica da su se pojavile i informacije koje su demantovale priče o razvodu. Prema informacijama bliskim paru, Sloba i Jelena se ne razvode, već i dalje žive zajedno i trude se da prevaziđu probleme koji su se pojavili u njihovom odnosu. Kako se navodi, period nakon pevačeve hospitalizacije bio je izuzetno težak za oboje, a stres i briga ostavili su trag na njihov odnos. Ipak, uprkos izazovima, supružnici navodno pokušavaju da sačuvaju porodicu i stabilnost zbog svoje ćerke. Ova kontradiktornost u izveštavanju dodatno zbunjuje javnost i stvara prostor za razne spekulacije. Pitanje koje se nameće jeste: koja je istina? Da li je brak na rubu raspada ili su mediji preuveličali probleme? Verovatno je istina negde između, da u braku postoje problemi, ali da par još uvek nije doneo konačnu odluku o razvodu. Ono što je sigurno jeste da su oboje pod velikim pritiskom i da im je potrebno vreme da razmisle o svojoj budućnosti. Sloba Vasić se uprkos svim problemima oglašavao na društvenim mrežama, delio emotivne objave i zahvaljivao se svima koji su bili uz njega u najtežim trenucima.
Na svoj 35. rođendan objavio je dugu i emotivnu poruku u kojoj je pisao o svim izazovima kroz koje je prošao, o svojim padovima i usponima, ali i o snazi koju crpi iz svoje ćerke. Ova objava je na neki način bila odgovor na sve spekulacije o njegovom životu, ali i pokazatelj da je on svestan svojih grešaka i da radi na sebi. Kažu da godine donose mudrost. Mene su naučile da iza najlepšeg osmeha često stoje najteže bitke. Za ovih 35 godina život mi je dao mnogo razloga da budem srećan, ali još više lekcija koje su me bolele. Bio sam na mestima o kojima sam kao dečak sanjao, pevao pred hiljadama ljudi, dobijao aplauze koji se ne zaboravljaju, a onda sam naučio da se najveće borbe ne vode pred publikom, već kada ostaneš sam sa sobom. Prošao sam kroz ono o čemu mnogi ćute. Osetio sam i vrh i dno. Bio voljen, osporavan, slavljen i osuđivan. Gubio sam ljude koje sam voleo. Gubio sam veru, snagu, delove sebe. Ali jedno nikad nisam izgubio. Srce. I hvala Bogu što je tako. Bilo je dana kada nisam znao kako dalje. Kada sam se smejao pred ljudima, a u sebi vodio rat koji niko nije video. Kada sam ćutao jer sam znao da neke bitke ne može niko da vodi umjesto mene. Danas i dalje vodim svoje borbe. Ne tražim sažaljenje, ne tražim opravdanja. Samo se trudim da ostanem čovek u vremenu u kojem je to, čini mi se, postalo najteže. Ove reči govore o zrelosti i svesti koje je pevač stekao nakon teških iskustava. On otvoreno priznaje da je gubio delove sebe, ali da je uspeo da sačuva srce i veru u život. Također jasno ističe da mu je ćerka najveća snaga i motivacija za dalje. A onda pogledam u oči svog deteta i shvatim da odustajanje više nije opcija. Ona je moje zašto, moja najveća pobjeda i poklon, moj smisao. Želim zbog nje da bude ponosna kada jednoga dana bude pričala ko joj je otac. Ove reči potvrđuju da je Sloba posvećen očinstvu i da je spreman da se bori za svoju porodicu. Ipak, uprkos svim emotivnim objavama i javnim izjavama, pitanje njegovog odnosa sa suprugom ostaje otvoreno. Da li su oni i dalje zajedno ili su se definitivno razišli? Odgovor na ovo pitanje možda leži u pažljivom čitanju između redova njihovih objava, ali i u analizi ponašanja njihovih najbližih. Ono što je sigurno jeste da je ovaj par prošao kroz izuzetno težak period i da su pred njima veliki izazovi. Da li će uspeti da prevaziđu sve probleme i sačuvaju svoj brak ili će se ipak razići, ostaje da se vidi. Ono što je također sigurno jeste da će mediji nastaviti da prate svaki njihov korak, pa čak i najmanji detalj može postati predmet spekulacija. Sa jedne strane Sloba je pokazao spremnost da radi na sebi i da prizna svoje greške. Njegova odluka da potraži pomoć i njegove javne izjave o zahvalnosti prema supruzi su koraci u pravom smeru. Sa druge strane, Jelena je pokazala neverovatnu snagu i izdržljivost, ali postavlja se pitanje koliko još može da trpi i da li je spremna da nastavi da se bori za ovaj brak. Kada sagledamo sve aspekte ove priče, od incidenta na aerodromu preko Slobinog boravka u bolnici, njegove emotivne objave za rođendan, Jelenine poruke na društvenim mrežama do kontradiktornih izveštaja u medijima, možemo pokušati da naslutimo kakva je perspektiva njihovog braka. Ono što je ohrabrujuće jeste činjenica da su oboje javno govorili o svojim osjećanjima
i da su pokazali spremnost da rade na svom odnosu. Sloba je jasno rekao da je ovo samo novi početak i da želi da ide dalje sa svojom suprugom. Njegove reči o tome da sada njoj treba podrška govore o zrelosti i razumevanju da odnos nije jednostran. Sa druge strane, Jelenina poruka o ponosu na svoju hrabrost mogla bi se tumačiti kao signal da je ona spremna da se bori za ono u šta veruje, ali i da neće dozvoliti da je bilo ko slomi. U međuvremenu, dok se par suočava sa svojim problemima, Sloba nastavlja da radi i gradi svoju karijeru. Kako se navodi, on je povećao cenu svojih nastupa i ima zakazane termine tokom celog leta. Ovo je jasan signal da on ne dozvoljava da ga lični problemi zaustave u profesionalnom smislu, već je koristi posao kao vid terapije i način da se vrati u normalne tokove. Njegova poruka da se najveće borbe vode kada ostanemo sami sa sobom, ali da je važno tražiti podršku, odjekuje kod mnogih. Na kraju, bez obzira na to kakav će biti kraj ove priče, jedno je sigurno. Sloba i Jelena su pokazali da su jaki i da su spremni da se suoče sa svim izazovima. Njihova priča je podsjetnik da je ljubav uprkos svemu vredna borbe i da je porodica ono što zaista daje smisao životu. Dok svet bude nastavio da prati njihovu priču, mi možemo samo da im poželimo svu sreću i da se nadamo da će pronaći svoj put do sreće, bilo to zajedno ili odvojeno. Njihovo iskustvo je svedočanstvo da su život i ljubav upravo to, borba, ali i najlepši dar koji imamo. Regionalna publika koja je navikla da prati živote svojih omiljenih zvezda sada ima priliku da vidi jedan potpuno drugačiji aspekt ovog para. Njihovu ljudsku stranu, sa svim slabostima i vrlinama. Sloba Vasić je kao svaki drugi čovek, podložan greškama, ali je njegova snaga u tome što ih priznaje i što je spreman da radi na sebi. Jelena sa svoje strane pokazuje da je podrška najvažnija u teškim trenucima, ali i da postoji granica do koje je spremna da ide. Ovo je priča da je podsjetnik da ni najsjajnije zvezde nisu imune na životne oluje, ali da je način na koji se nose sa njima ono što ih definiše. Kroz ove događaje provlači se jedna zajednička nit, ljubav prema detetu. Ovo je važan detalj jer pokazuje da uprkos svemu postoji osnova za dalju saradnju, čak i ako se oni kao par ne budu mogli pomiriti. Dakle, priča o Slobi Vasiću i Jeleni Leli Vasić je priča koja se nastavlja sa novim obrtima i izazovima. Jedno je sigurno. Ova priča nas sve uči da je život nepredvidiv i da se sreća ne meri samo uspesima na sceni, već i ljubavlju, podrškom i razumevanjem koje pružamo onima do kojih nam je najviše stalo. Šta vi mislite? Da li će se Sloba i Jelena pomiriti ili je ovo definitivni kraj? Da li je Jelenina poruka bila direktna opomena ili samo filozofsko razmišljanje? Da li Sloba zaslužuje još jednu šansu ili je Jelena uradila pravu stvar? Pišite u komentarima. Vaše mišljenje je važno. Lajkujte ovaj video ako želite da vidite nastavak ove priče i podelite ga sa prijateljima. Sigurni smo da i oni imaju svoje mišljenje na ovu temu. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Vidimo se u sljedećem videu.